ढिंकिया चारिदेश उन्नयन समिति पक्षर प्रस्तुति बैठक एडसमा ब्लॉक अंतर्गत नुआका सिद्धकुंपा आश्रम प्रांगण में आज दीन दयाल पारादीप इंडस्ट्रियाल्स वर्क्स यूनियन सभापति क्षीरोचंद्र परिडा नेतृत्व में ढिंकिया चारिदेश उन्नयन समिति आवाहक विजय केतन साहू सभ्या भगवती दास चरणा नायक सुजाता महांती समेत पंचायत अनेक महिला माने एकाठी हुई आम सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक जीविकार ग्यारंटी पाई मार्च 1 तारिख रे एक जन संतोष परिवेश और आम नार्य अधिकार पे चेतावनी देइछन्ती। मोर पैसा पाइनी टोटली पाइना ना कौन माने जंगल पैसा केते कौन 50,000 देवे बोली कहथिले 25,000 ना मो पाइनी डिफॉल्ट रही तो एपर्यंत मो पाइनी कलेक्टर को जनैथिली बहुत जल्दी कौन पैसाटा मु पाइबी केमिति ना ना से कहउजंदी कोन पाई पाइनांती से कहउजंदी अटकिछि दिया हेनी देबे व्यस्त हो ना एंती बोध दउजंदी आसी 6 मास हे और कोन पिला माने पिला पिली कोन मोर पो दोटे को माने कोन को माने पो बड़ा पो मोर बाहर जाइकिनी मो पाखु आसेनी से तांकर सियाडे रहिजंदी सान कोटी घरे कंपनी कर्तृपक्ष भेटिले गाँव कौन से शुणु ना समस्त को पैसा से कहते मिल ये तो कहते आउ 8 दिन मिल जंगल पैसा पान वर्ज भंगाला से पैसा थक ना पान वर्ज आमर पान वर्ज पैसा विभिन्न दाबी तथा नियुक्ति नाम चली प्रतारणा कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापन नक युवक मान ठका जाउछि और युव विकास ना को मात्र। नमस्कार मु भगवती दास ढिंकिया चारिदेश यूनियन समितिर सभ्या तेणु सरकार तो निद भांगुनी ता सहित भी कंपनी जो मनमानी चली लोक कंपनी को छाड़िले लोक स्वागत कले कंपनी आसू लोकंर उन्नति हम किंतु उन्नति जगह लोकंर अवन्नति होची आपण माने चलतु देखिए आमर पोलांग भूयापाड़ से पान वर्ष शह शह गछ मरी जाइए कौन पानी अभाव मुख्य है पानी भाई तो कहले आप शुणिले पानी से दुईटा दि जाता सी 200 बसैले पानी बहुत समस्या सेपटे आमर तापरे लोकंकर प्रति कंपनी जो मनमानी चली ये सब आ चलो ना तेणु कंपनी भी शुणी रखु कान खोली सरकार भी शुणु समस्ते सचेतन हेले आउ से समय ना तुम आमको समय दे चलच आम बुझू आज बुझू आम भी चलीचु बहुत दिन है कि कौन पाचु कंपनी आमको बारंबार एवं निजुक्ति देखो जो स्लीप हो तालीम शिविर अच्छी ये देखो कौन तालीम ये अच्छी लोक मैंने ये कौन पाई सब गाँ गंडा लोक कौन समस्ते किसी जानते कि ये लोक तुम तालीम देकर कम करवा कथा कि तुम कौन कल तुम खोल कहल हाँ आम दबू किंतु किसी ना तेणु लोक मैंने चाहूँगी कौन चाहूँगी लोक चाहूँगी चाकरी पिला माने आमरी पिला भात टांगी जी पारादीप 10-12 हजार को किंतु आमर ये लोक आसिक आली पटामुंडई राजनगर 20-25 हजार पाँच जेको चाकरी भी हो आम पिला कहीं जाऊना तेणु सरकार टिके आम प्रति दृष्टि दिंतु आ कंपनी मनमानी आ चलो ना तेणु समय कह महिला मानक स्वावलंबी नाम भुआ बुला जाउछि और प्रकल्प कॉलोनी दुकान गुड़ी को निज लोकों को दिया जाउछि क्षतिपूरण को अणदेखा करा जाइछि बेआईन भूतल जल उत्तोलन करा जाउछि। मु विजय केतन साहू आवाहक ढिंकिया चारिदेश जिंदल प्रभावित ढिंकिया चारिदेश उन्नयन समितिर आज प्रोग्राम रे हमरो पूर्वरु आपण जानिथिबे जिंदल जो रिक्रुटमेंट बाहर करथला से केवल थिला टेक्निकल पिलांक पई एवं 18 रु 26 वर्ष मध्य पिला किंतु ये अंचल रे आपण जानिथिबे ये अंचल रे 30% टेक्निकल पिला हैला बेलू 70% नॉन टेक्निकल मीन्स जोटा कि जे ग्रेजुएशन करछंती कि 10th पास आउट कि प्रोफेशनल कोर्स करछंती कि पीजी करिसंती सेमान एबे कोन करिवे सेमानक पई कोनोसी नियुक्तिर सुजोग एठारे जिंदल तरफरु कोनोसी आग्रह देखा जाय नै एवं जहाँ भी एबे वर्तमान पई जोड़ा टेक्निकल कोर्स टेक्निकल पिलांक पई जो रिक्रुटमेंट बाहर थला तार भविष्य कौन से पर्यंत भी एबे जना नहीं क्या एवं ता केवल माने अंधार रे बाड़ी बुलिया सहित समान किभली हमर जो माने ए अंचल जो माने अच्छे नॉन टेक्निकल पिला सेमानकु केमती उचित नियुक्ति दिया हबो सेमानकर कहिना सेमानकर निजर कौलिक वृत्ति ए अंचलर
ଯାହା ଥିଲା କି ଧାନ ପାନ ମିନ ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ ତା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆଖିଠାରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା, ଏ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ତା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ କି ମାନ୍ୟବର ପିସିସି ସଭାପତି, ତାହାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କାହିଁକିନା ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶାସନର ହାତ ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ହାତ ରହୁଛି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ବିରୋଧ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେଣି କ'ଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ। କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଜଣ ସମସ୍ତେ ନିରୀହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ, କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିରୋଧର ସବୁ ପ୍ରତି ଗଳି ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିରୋଧର ଆଭାସ ମିଳିଲାଣି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇକିରି ବେକାରୀ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି କରାଯାଏ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ କ'ଣ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ପକାଇଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ, ଆମେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଆସେମ୍ବଲି ପାଖରେ ବସିପାରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଦାବି ଉଠେଇବୁ କି ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ହିଁ ଦରକାର। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି କମ୍ପାନୀ। ଜଟା ତାରର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରା ନଯାଇ ଫାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମୁଁ କ୍ଷୀରୋଦଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସଭାପତି ଦୀନଦୟାଲ ପାରାଦୀପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ। ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ଦଲ ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ। ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଯେଉଁ ନେଲା, ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ନେଲା, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲା ପରେ ତାର କିଛି ବନୀକରଣ କଲା ନାହିଁ। କହୁଛି OFDC ଜରିଆରେ ବନୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ମ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଯିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନେ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ଆସିକି ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, କୁଟୁରା ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ବାରହା ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବାରହା ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାନବର୍ଜ୍ୟ ତ ନେଇଗଲା କମ୍ପାନୀ, ଭାଙ୍ଗି ନେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ପାନବର୍ଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ବାରହା ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପାନବର୍ଜ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିକିରି ତାକୁ ସବୁ ତାଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାଣି, ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହେଇଗଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଏବେ ମାଗିଥିଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ବୋର୍ଡକୁ ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ, କମ୍ପାନୀ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ପାରାଦୀପରେ, ଶିଳ୍ପାୟନ ହଉ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଶିଳ୍ପକୁ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇକରି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇକି ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ସବୁ କରିବା କଥା, ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ। ଏବଂ 2ଟି ନଳକୂପ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛି, ଅନୁମତି ପାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଳକୂପ ଖନନ କରିକିରି ଜଳ ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାହାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ନୁଳିଆ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଳକୂପ ଖନନ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ପାଇଛି ସେ ମାତ୍ର 2ଟି NOC ପାଇଛି ଏବଂ 5ଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟି ମାତ୍ର NOC ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ପୁରାପୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲାଣି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ
सालाइन वाटर आसूची लुणा पानी आसूची आउ किछि दिन परे ये संपूर्ण ढिंकिया 403 पंचायतर जनसाधारण पानीय जल मुंदे पाया पई सक्षम हेबे नाही समस्ते हाहाकार डाकिबे सरकार एपन जदि आ पई तुरंत पदक्षेप न नेबे ये अंचलवासी समस्त ये तो धान पान मीन सब हरेले शेष रे घर द्वार छाड़ी कुआडे जीवे ताई मध्ये किछ नाही एथि पई प्रशासन मध्ये संवेदनशील नुह कंपनी संवेदनशील नुह सरकार को हम अनुरोध करूचु तुरंत या उपरे गोटे एक्सपर्ट टीम पठेई जिला प्रशासन सहयोग रे आसी तदंत करा जाऊ जना पड़िबो प्रकृत जे जिंदल केते ट्यूबवेल खोली किंतु आम तथ्य अनुसार जे 200 रु ऊर्ध्व से खोली किंतु सरकारी तथ्य मात्र अछि 2टी आम आप रेकर्ड देखा और ये संपर्क में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को आम तो पचारू नहीं आमको से सरकार तरफ निर्देश है आम जाकरी करूँ किंतु ए कथा सरकार ठाई रोचे सरकार आम कंपानी भितर सला सुतरा होकर ये जो प्रकार पदक्षेप निया ठीक हो ना से क्षतिग्रस्त होचु तेणु एथिपाई आम सरकार निकट दाबी करुचु तुरंत या उपरे पदक्षेप नियंतु एवं जिलापाल जो प्रतिश्रुति आमको देइथिले जे ट्राइपार्टी डिस्कसन करी ये जो समस्या सब अच्छी लोक मानकर ताको समाधान करिया पई ता मध्ये एपर्यंत कले नाही तेणु आपण मानक माध्यम रे आम जिलापाल को निवेदन करुचु सरकार को निवेदन करुचु तुरंत कंपानी की डाकी कंपानी उच्च कर्तृपक्ष उपस्थित रे आम मानक आम जो स्टेक होल्डर्स अच्छु आम मान को डाकी बसई आलोचना करी यार आशु समाधान कले कंपानी सुरक्षित हो पार नतुवा ये जो प्रकार वातावरण सृष्टि होनी आम तो ये जलीपड़ी मरब असुविधार सम्मुखीन हो मरब पानी पिवा पीवा पाइबू ना से जन आंदोलन आगामी दिन गढ़ी उठिब से प्रशासन एवं कंपानी कर्तृपक्ष दायी रहिबे। अधिकारी मानक संपर्कीय नियुक्ति और व्यवसाय रे अधिक सुजोग पाउछंती और आम युवक माने जीविका हराई दातन खटिबा को बाहर को जाउछंती। धान पान मीनर संस्थान रे रोजगार देउथिपा मनीष एटी बेरोजगार विलीन होई जाउछंती जटा धारर वन्य प्राणी। आम अनुष्ठान पक्षरु दिया जाउथिबा दाबी पत्र वर्तमान पर्यंत जिंदल कर्तृपक्ष मानि नाहंती तेणु आम सुरक्षित भविष्यत और सम्मानजनक जीविकार लिखित ग्यारंटी पाई मार्च 1 तारिख दिन यह जन असंतोष समावेश अनुष्ठित हो। जगतसिंहपुर जिला राकेश सुतार रिपोर्ट धनुष एक्सप्रेस।